And not only to listen God, but likewise to obey and put it into practice. Because your word is life to us. So Lord, we thank you that your Holy Spirit, God, will open our eyes of understanding, that we may able to understand the meaning and the message of your word. Salamat Ginoo, that you will be with us today as we give you all the glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So this morning I would like to teach something. The faithfulness of God. No? That God is a faithful God. Okay? One of the characters that I like so much is His being a faithful God. Without His faith, we may not be able to experience kanang iyang abundansyang mga grasya o kaluoy sa atong matag kinabuhi. So, our verse is taken from Deuteronomy chapter 7 verse 9. Therefore, know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Okay? So, ningon diha ang bersikulo nga, the Lord your God, He is God, the faithful God. So you should be happy that our God is a faithful God. Okay? Pero if God will not sustain grace and mercy with His faithfulness, we could be in deep trouble. What happened if mercy and faithfulness magkabulag? What happened? Uncertainty. It could be nga, ang mercy sa Ginoo, malimitahan na lang. Okay? So, if there is one character of God na very comforting, is His being faithful. When you are facing dark valleys in your life, remember, God is faithful. If you are at the end of your rope, remember, God is faithful. Kung wala na dyan ka, wala na kay malungag, wala na kay kagasto, remember, God is faithful. Nawad ang nagpaglaom si imong balatian sa lawas. Remember, God is faithful. No matter what circumstances you are facing right now, remember that God is faithful. Okay. Lami kining sahay magatubang ka o problema, you will be comforted na hibalo ka nga ang Ginoo matinud-anon. Kaya kung mantinud-anon siya, o sa nag-ibot pasabot na, dili yung kaniya biyaan. Okay? Mutong si David, ningon siya sa Salmo 23, though I walk in the shadow of the valley of death, for you are with me. That is faithfulness. Okay? God will be with you not only on good times, the more that He will be with you when you are facing bad times. Okay. Masaya lang dili lang ta ka feel sa iyang presensya when we are facing trials because ang atong focus na sa trials. Okay. But I want you to know this morning that He is with you. He is much closer to you in times of trials than in times of good times.
All you need to do is change your focus. So mercy and faithfulness are inseparable. So dingon ang Psalm 89 verse 1, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known your faithfulness to all generations. Okay? So ningon si Ethan nga akong pahibalo ang imong pagkamatinod anon sa tanang mga henerasyon. And then in Psalm 36 verse 5 it says, your mercy, O God, it is the heavens. It's in heaven. Your faithfulness reaches the clouds. Okay. There's a chapter in the book of Psalm. The whole chapter refers to the faithfulness of God that is beyond the clouds. And here imo makita nga kung naay mercy, naay faithfulness. Okay? Mercy, faithfulness. Okay. Ang sa lamentation, yun ang lamentation. Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tungod siyang kaluoy, wa nga consume. Sabihin, consume. Wa nga wa nga laglag, wa nga and because of that, great is your faithfulness. Kung ayaw ni mo analyze ni, when God expresses His mercy, He is doing it because of His faithfulness. Okay? Ang kaluoy sa Ginoo mo na hinungdang buhi pa ta. Atong laro niya, ang hinungdan buhi pa ta tungod sa kaluoy sa Ginoo, mercy. Okay. Kay kanang mercy, kay kita makasasala man, makasala mo kita, base sa standard sa Ginoo, the wages of sin is death. Okay. So do kaya ta nga matay. Kung dili pa sa kaluoy sa Ginoo. God extend His mercy to us every morning. Why? Because He is faithful. Okay. So, salamat sa Ginoo sa iyang kaluoy. O siya pa kami nun, it is God's mercy when He give us promises. It is His faithfulness when He keeps them. Okay. Kung naa mga nagisaan ng Ginoo nato, tungod sa kaluoy. Kung iyan ang tumanon, tungod sa iyang pagka-matinon-anon. Eh? Klaro na ba? So, great is His faithfulness. O sa diuna, ang mercy o ang faithfulness dili magbulag. Ikaduha, dako kayo ang iyang pagka-matinon-anon. Atong nibasa to sa Lamentation, great is thy faithfulness. Ikatulo, God is faithful to Himself. Munang pasalamat ta nga faithful si siya kagalingon kay kung dili pa, luoy kayo ta. Why? Ingon si Pablo kang Timoteo, if we are faithless, He remain faithful. Why? He cannot deny Himself. Bisag di nakamatinud-anon sa Ginoo, siya magpabilin sa matinud-anon. Ano man? He cannot deny Himself. He is a faithful God. He is unchanging. Ba ba ninyo? Ating mo, serious mo ini faithfulness na Ginoo para magpalalong para. Salamat ta. Sa atong pagkadili matinud-anon sa Ginoo, nagpabilin siya matinud-anon tungod kay He cannot
deny himself. He is a faithful God. How many of you sa inyong kinabuhi na naay panahon nga dili mo matinud-anon? Isang kamot. Katuuban, puro katulan isa, matinud-anon to sa tanang higayon. Ha? Ako, may show na yung mga panahon hindi ko matinud-anon sa Ginoo. Ay sa kapuyan ko. Kapoy, pero maadto na lang kay saon naman. Ulaton man. So wala na pag nahimo na lang duty ba, wala na yung kalipay. And when that happened, I am no longer faithful to God's calling. Kamo, di ba na yung mga panahon di mo ganahan mo simba? Di ba na yung mga panahon di mo ganahan mo ampo? Di ba halos talagang panahon di mo ganahan matig Bible study? Prayer meeting? Where is the Ano yung joy? mga tinilhan nga dili mo matinud-anon sa Ginoo? Salamat lang tayo nga siya matinud-anon. Kaya bisan pa man nga kita permitang nagpabuyag, higong managyapon siya nato. Yaragyapon tangi pakita siyang kaayo. Kuping nga kita magbago. Amen? Di mat biya ta Pila ninyo nga naay panahon nga hindi din mo ganahan kita si Choras yung pastor. Basta pagwapo niyong pastor, marag sumod na kayo. Okay. Kailan yung hanggang 30 excited ko katuig katubang ninyo. Di ba na yung mga panahon nga di ka ganang musimba kay nasilo ka sa imong kauban sa simbahan? Ha? Amin ba? Wala din ito tikas. Okay. So, dingan ang Psalm 89 verse 33. Nevertheless, my loving kindness I will not utterly take from him, nor allow my faithfulness to fail. Yung medyo dilik yun ako, waon akong pagkamatinud-anon diha kaniya. Okay? Or dili ako tugutan ang akong pagkamatinud-anon mapakyas. Kaya ko nang buhaton, why? He is a faithful God. He is faithful in his faithfulness is essential to his being. Without it, he would not be God. God. Kung wala na, gusto daw iyang pag-Diyos. Okay? Kasi saad sa Ginoo, dili ko niya kwaon ng iyang pagkamatinud-anon niya nimo. Nor, dili niya tugutan na mapakyas ang iyang pagkamatinud-anon diha nimo. Di ba lang kay paminawon? So, unsa man yung respond? Thank you, Lord. Ang respond ni pangitan Ginoo, labaw pas thank you Lord. Maliwat unta uli mo, Lord. Okay? So, the faithfulness of God to the believers. Okay, ato, himay-himayon eh. Pagkamindanon sa Ginoo sa iyang mga katauhan. Number 1, the faithfulness of God to forgive sin. Okay. So, ningon na ang 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful nga iyatang sustinahan. Okay. Mabasa lang ko sa Psalm 89. Okay. This is about the faithfulness of God. Kaya Psalm 89, nag-isgot ko na sa pagka-matinot-anon sa Ginoo. Okay? Kisa nagsulat sa Psalm 89? Ha? Kinsa? David Caro? Wala, David? Naman, David Ihan? Dili si David ang kasulat sa Psalm 89.
si Ethan nga usa ka Israelite. Okay? So, ang libro sa Salmo dili na kadabid tanan. Dagang author din na si Moses, dagang gisulat si Moses sa Book of Psalm. Okay? Si isa pa, si Asaph. Okay? So, kining chapter 89 was written by Ethan, is Osaka, Israelite. Okay. Niyon siya sa verse 1, I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known through all generation. Okay. I will declare your love, stand firm forever, that you establish your faithfulness in heaven itself. Okay. And then ningon siya sa verse 8, Lord God Almighty, who is like you? You are mighty, O Lord, and your faithfulness surrounds you. Okay. And you will notice in this chapter 89, it seems nga ang mercy o ang faithfulness dili magkabulag. Okay. Mura silang twin brothers ba? Sa atong gibasa sa Deuteronomy, God revealed His word to us that He is a faithful God. Okay? This is the most important thing that you should know, that God is faithful na naman. Kaya ang atong pagtuo, ang atong pagkamatinon-anon, nag-agad sa iyang pagkamatinon-anon. Okay? So, it's always good that we would know that God is faithful. So, ringan ang 1 Corinthians 1:9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So, Dimas Pablo, God is faithful. Okay. Then another verse, wala na, ito lamang. Okay. Let me read another verse. In 1 Corinthians 10:13, nagaingon, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Okay. So kung nakalingkawas kas daghang mga tentasyon, it was because of the faithfulness of God. Kaya wala niya tuguti nga matintal ka o itumpawak ngadto sa kasalanan. Sakto ba itong siya? May tumpawak sa kasalanan. Okay? So it is important for us to know that God is faithful because our faith and our faithfulness is based on the faithfulness of God. Okay? You try to imagine if God is not faithful. I think even the earth will cease to exist if He is not faithful. Okay? The reason na nagaginawa pa ta pagmata nato because He is faithful. Iyatang itugutan makaginawa kaya po mga oxygen. Okay? You just imagine, oxyradaan niya ng oxygen sa 5 minutos. Parang paglagom na nagaytag dakop o hangin, no? Okay. Because He is faithful. Okay? Iyatang gisustina. In fact, the entire earth is sustained by God's faithfulness. Okay? So faithfulness is a quality essential to His being. Without it, He would not be God. Balik budlayan ng mga lagat ka Ginoo nga matinutano. Murag dili ta magdugay. Gamayng sityat nimo, awan na lamuyo na kasyota. But God, because He is faithful, daghang isang chances gihatag nato. No kanang sa Romans chapter 2. Ngayon niya ang Romans chapter 2 that the kindness of God brings us into repentance. Okay. Muna yung may study hapon dito sa mga foreigner. So,
the meaning of that, the kindness of God bring us into repentance. The meaning of that is this. Nakasala ta. Pero bisas atong pagpakasala, ang Ginoo nagpakita gyapon kaayo nato. He is giving us many opportunities to repent. Okay. He is showing kindness to us repeatedly, bisan pagsigitang kapabuyag, hoping na we will respond to His kindness by repenting sa atong mga sala. That is the meaning of that verse in Romans chapter 2. That the kindness of God brings us into repentance. Wa lang ninyo makita ang dapat nga o lalong ana nga pagpasabot nga it is not one time nga gipakit-an ka o kaayo, no. It is constant ang gipakitan kaayo nimo taliwala sa imong perming pagpasala. Wala kanya hikawi sa oportunidad na magbago. He is a faithful God. That is why He is hoping nga ang iyang kaayo yung ipakita nimo makaaghat nimo nga ikaw maghinulsol mag-depend. Okay. So, actually, nisgot din na ang Romans chapter 2 about kindness, tolerance. Okay. Tolerance in the sense nga nakasala ka, wala na yung ka immediately gihampak sa Ginoo. Okay. Ang iyang tolerance, iyang gibalanse sa iyang kindness. Kaya kung wala pa iyang kindness, wala na. Anhing natatanan. So here, without His faithfulness, He would not be God. Kung wala ang iyang pagkamatinunan, dili siya nahimong Ginoo. For God to be unfaithful would be to act contrary to His nature, which were impossible. While I was preparing this sermon last night, namalandong ko sa iyang nature. One of the nature of God is immutability. He is immutable, meaning He is unchanging. He does not change. Okay? So, if God is faithful, He will remain faithful. Why? He doesn't change. He is an immutable God, a God that doesn't change. If He is gracious, magpabili na siyang gracious. Why? He is immutable. If He is merciful, magpabilin na siyang merciful nga naman. He is immutable. He doesn't change. Okay? And if He is a faithful God, His faithfulness doesn't change. Kasi pag magpabuyag ta, He remains faithful. In fact, niyon ang Biblia, even if we deny Him, even if we will become faithless, He will remain faithful. Because He cannot deny Himself. Ano sulti ni Pablo kang Timoteo on the faithfulness of God. Okay? So, it is impossible for us, for God to be unfaithful because it is contrary to His nature. Okay? Because He is a faithful God. So, faithfulness is one of the glorious perfection of His being. And Jude, to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. So kinsay mo present nimo ato bangan sa Ginoo? Ang Ginoo. Our Work. Good work in you. It's faithful He is faithful. What? to complete To complete. it. Okay. So niyo na, bisay ako na be?
Siya nga, as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tested above that you are able, but will with the testing also make a way to escape, that you may be siguro mga 15 years old, 14 years old. Ika nag-harvest sila of cabbage. Butang sa mga bukag. Dayon ang amahan, ikuha siya bukag kan puno og cabbage. Ang bukag kurang mutupong na pos bata. Yang kinabangan, yang ibutas likod sa bata. Galan to kung kaya pagkalis bata. Nga ang height sa bukag, para naman yung height. Subok at guto. Okay. Kung pag-alin bata, nakaong bata, okay naman. So na kayo kung ang amahan, hibalo siya kung siya kaya sa bata. Hibalo siya load limit sa iyang anak. So dili niya pasobrahan. Katurang kaya niya. It may appear nga murag di niya kaya, but actually, kaya niya. Burden nga kaya natong madala. Dili ta niya tagaag burden nga dili nato kayang tag-on. And every day, naatay mga burden mixon nga dili nato kaya, and it is not kaya nimo, burden of bitterness. You are supposed to release it to Jesus. Muna nabugatan ka permi because you are carrying word. The confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. I remember di ay usa ka linog somewhere in India ba to? Na nabugatan ta, gasanuoy ta. Do you know that there are burden that you don't need to carry? Hello? So katong classroom nga to as ilalom, wala kagawa ang mga estudyante. Huwa sila nangamatay, buhay sila. So hilakanay na. But before that, before sa linog, na usa ka amahan nga nihatod siyang anak. Nino aman na, wala tara ko ha, pagka alas 12 kay muanhi mo ko balikan di ka, kwaon di ka kay maniuto tag kuyog. Sa ako ng promise na ka, mubalik ko alas 12. Nilinog mga alas 10. Di wala kagawa ang bata, di hilak ng tanan. Yung katong anak nga isultihan sa amahan, relax naman siya kayo. Siya ay mo hilak. Kaya ni saad tos papa nga iya kong balikan rig alas 12. Yang gi-comfort iya mga classmate nga ay na mo hilak. Okay, si papa mo balik to alas 12. Makagawa na ta. Doon man, ibalik to amahan. Wa pa alas 12, to na to amahan. Tabag kali to amahan. So, na-rescue nila tong mga bata na grade 1, yun tong anak sa amahan, nalatawa, diba? Nito man sa papa siyang saan, niya kong balikan sa alas 12. And God is like that. When He promised something, He will do it. Magkinaunsa man, iya ng buhaton. When He promised to do something in your life, not even Satan can stop it. Kasi nga, gitawag ang kinabuhi nga mahimong leader nga mo imong pagguwa sa tao sa mga Hudiyo sa Ehipto. Okay. Sa iyang paghahimugso, si Satanas ganahan mo paggang siyang plano siyang kinabuhi mo tong naatoy mando ang Pharaoh sa Egypt nga katong mga bata nga lalaki saon pamatsyon itong mga bagong tubo, bagong panganak ang mga lalaki paksyon. Kay naay nagswilo niya nga out of this
nga bata na tao sa Ehipto na usa ka bata nga mahimong leader o maoy mong pagguwa sa mga katawad sa Dios sa Ehipto. So, si Moses, gibutan siya sa basket sa iyang inahan, kuyog sa iyang igsoon, okay? Gipaanod siya dito sa Nile River. Pero, gibantayan siya, niya niyo itong inahan, at tukos ubos. Kaya ito atong prinsesa dito. Mukuyog ko sa prinsesa, kung hapit na ng basket mo abot, ako'y muunag dool, ako'y datos prinsesa ang bata. Okay. So, muto'y natabo. Idala sa inahan, ang bata niya ngadto kang prinsesa. Niya niyo ang prinsesa ay kakyut sa bata. So, ako ning i-adapt. Muto hinungdan nga si Moses nagtubo siya sa palasyo. Commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. Panahos mga kasakit. Muna'y panahon nga atong itugyan ang atong mga kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kay mas nahibalo siya sa atong kinabuhi. Di ba muna atong katahon panahos baptism? Pero ang istorya na lahi. It is a story about sa Osaka Indian tribe dito sa India. Okay? Na Christian sila. And here comes mga kanang persecutor. Niyon iinan tong hari sa tribe nga o dili mo mabalik sa atong pagtulunan kay di ninyo silikway si Kristo patsyon na mo tanan ang tribo o imong pamilya. Yan mo itong chief na dili we have decided to follow Jesus. So gipatay itong mga katribo niya nabilin niyang pamilya. Saman, ang pamilya nga po ba, iyong pagtuon ni Jesus, isang pamilya naghapon may. Yan. Di ka mo balhin, patsyo na mo imong asawa o imong mga anak. Patay na, wag gapon lang. Chief na rin nabilin. Yan sa mga chief. Naghapon ka, kay putlang ka na mong ulo. Sa dili, siya, I have decided to follow Jesus. Yagi ka ng kantang I have decided. O na, usa ka dato sa Chicago. Dakto siya kayo and then naidako kayong fire sa Chicago. Pila to ka halos intirong syudad sa Chicago. Hurot ka sunog. Tanan niya mga business na nga sunog. But he was able to restore sa iyang kahimtang tungo sa tabang sa Ginoo. Because he was a devout Christian. And then, namatay ito yung anak laki kay nagdaot. Kaya humagpagamatay kay maato sila Spain kay mutambong o kanang convention. Ang speaker si Charles Spurgeon, si Dwight Moody. So kay busy pa man siya sa iyang negosyo, niyon tong bana sa iyang asawa, pag una lamang mo, dali atong duha ka anak, sakay mong barko, gikan sa Chicago, paingon sa Espanya. So, nauna sila kay siya, muapas na ko, 1 week after, muapas ko. Now, before ang boat, niabot sa Spain, nakabangga maglaing barko, nalunod, ang duha niya ka anak, patay. Nipadala o telegrama to asawa nga I survived but we lost our 2 daughters. And then because of that, ningon tong amahan nga, Lord, in spite of what happened, it is well with my soul. So mo tong kanta nga, it is well with my soul. Talawala sa suffering. Naaragyapon ang kapagkamalinon anon sa Ginoo. Yes, etahan ang infinite source sa Ginoo. There will always be more than enough. The purpose of that is this. The Bible said, our expectation comes from God. In the book of Psalm,
our expectation comes from God. So if our expectation comes from God, it will likely happen. Okay? An eternal future. He who calls you is faithful, who also will do it. Okay? God's faithfulness never fails. Your resource may change, but your source remains the same. Ang imong resources ma-change, tingali, di gamit imong income or nag-suffer imong negosyo, napitahan imong panginabuhi, so napitahan imong resources. But your source in heaven remains the same. Siguro nato niya. Therefore, know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keep covenant and mercy for 1,000 generations. With those who, do you love Him? Amen. And do you keep His commandments? Amen. According to the description of Moses, katong mga tawhana, babot-botan, bagulbulan, reklamador, rebellious, sa pa, gahig ulo, gahig liog, kay stiff neck man. Sabi siya stiff neck, de? Hard-headed, gahig ulo. Stiff neck, gahig liog. Oh. Mamaya description ni Moses sa mga tao. Actually, those were the reasons why wa sila kasulod sa promised land. Sa Ginoo. Number 1, rejoice in God's faithfulness. Okay? Ang atang malipay. Nga ang Ginoo matinud-anon. Yes, nagkalisod pataron. Pero ang Ginoo matinud-anon. Wala-wala pa karon. Pero ang Ginoo matinud-anon. Okay?